السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے ایک خبر سے جس کا تعلق لاہور پولیس کے ساتھ ہے. مبینہ طور پہ ایک شخص سے لاہور پولیس نے 23 بوتل ولایتی شراب برآمد کی اور ایز یوزول کارروائی ڈالتے ہوئے اس کی جگہ پر دیسی شراب ڈالی اور ولایتی شراب خرد برد کر لی. اب ان کا خیال تھا کہ یہ معاملہ ہضم ہو جائے گا جیسے کہ اکثر ہوتا ہے، لیکن شومی قسمت سے وہ جو ملزم تھا اس کا تعلق اوکاڑا سے ہے. چنانچہ پولیس کو لینے کے دینے پڑ گئے. وہ چلا گیا سی سی پی او کے پاس. اس نے کہا جناب برآمدگی مجھ سے ہوئی ہے، سزا تو مجھے ہونی ہے، چاہے دیسی میں ہو چاہے ولایتی میں ہو. ہوا یہ ہے کہ 4.5 لاکھ کی شراب انہوں نے مجھ سے برآمد کی اور اس کی جگہ فضول 3rd کلاس دیسی غالباً 60 لیٹر وہ میرے پہ ڈال دی ہے. تو آپ اس کی تحقیقات کروائیں. چنانچہ ایور سنس دن محرر صاحب، اے ایس آئی صاحب اور غالباً ایس ایچ او صاحب بھی اس وقت انڈر کلاؤڈز ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں، آپ نے یہ کیا ہاتھ کیا ہے بیچارے اوکاڑوی کے ساتھ؟ حضور گزارش یہ ہے کہ تسی اس لیے صرف اور صرف اس وجہ ساڈے نال پنگا لے رہے کو بندہ اکاڑے دا. ایسی کیا بات ہے بھائی؟ تمہارا پولیس کا کپتان اس وقت لاہور میں، وہ بھی اوکاڑا سے ہے. اسے بلکہ بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی جس طرح مجھے ہو رہی ہے کہ یہ جاوید نامی شخص واقعی بدنام زمانہ آدمی ہے. یہ عادی مجرم ہے، اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور پولیس کو 1 سے زائد مرتبہ رگڑا دے چکا ہے. پاجی میرا نام جوید ہے جی، میں اکاڑے دو. اچھا یہ بتائیں، آپ نے آنکھیں بنوائی ہیں؟ نہیں جی. کوئی آشوب چشم ہے؟ نہیں جی. اینک اتار کے اس کو پکڑاؤ پھر. ہیلو جی. وہ لگا کے کھڑا ہو گیا. ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ. میں نے کہا ہے صرف پکڑنے کے لیے. سر انہوں نے ادھے پیسے پا کے لئی، تھوڑی دیر اور لاندا تھوڑی دیر اور لاندا. یار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ولایتی شراب دیسی کیسے ہوگی؟ سر دراصل ریٹ انیب ٹیرے نے کیتا ہے. تمیز کر میں دساں سارے بکواس کر رہے گا. میں تم دسدا یہ دیسی شراب سی. تمہیں کیسے پتا؟ تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے. سر میں پڑھ نہیں سکتا، سونگ تے سکدا نا. میں چیک کیتی، میں اتنے بیٹھ کے 2 پیک لائے نے ادھر. سر نے 2 بوتلاں شراب دیاں ٹیسٹ کیتیاں نے، یہ جو گٹن اس تو بعد نے سارے تھانے نو گالاں کڈیاں نے. تو یقین کرو ایڈا پاگل ہویا سی نے میرے تے پرچہ دیتا. 2 دن میں حوالہ چ رہا. مینوں یہ دکھ نہیں کہ میرے تے پرچہ دیتا دین، لیکن شراب تے وہ پاؤن پوری برادری چ میرے تے تھو تھو ہو رہی ہے. یعنی اس وجہ سے شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں 3rd کلاس شراب کی ترسیل کر رہا تھا. سر تم میری گل سنو، تسی سمجھدار ہو. ادیے سن، ادی دا پتہ ہے نا. ہاں جی، ادیے دیسی میں ہوتے ہیں، ولایتی میں نہیں ہوتے. اوے او اکاڑے تے ہیگے انہاں نوں. کون کیوں پتہ جی؟ ہن فوراً کہہ دیں گے ایام جاہلیت ہو سکتا ہے کرتا. ایام جاہلیت میں مجھے کافی چیزوں کا تجربہ ہوا تھا. اچھا ایام جہلیت تہاڈا بھی بڑا سنہری گزریا ہے. ایام جاہلیت ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ بظاہر بڑے سنہری لگتے ہیں لیکن بہت گندا وقت ہوتا ہے. سر تھی دعا کرو کہ نیب شراب نہ پیوے. میری دعا ہے کہ کوئی شراب نہ پیے. ارے تے ہو جا چول آدمی ہے، پی کے میرا ریمانڈ لایا ہے. ایس پی صاحب نے آرڈر آیا کہ ہیروئن چیک کرو اصلی ہے کہ نکلی. اے میرا تو گھر ٹر گیا. فلمی ہیروئن. سر ادھا گھنٹہ انہوں سونگدا رہا ہے. یار پلیز یقین کرو سمجھ رہی بھی کوئی کسٹمر والے نے بھیجا ہے. یار یہ کیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا. وہ سارا وہ انہوں اللہ لوگ سمجھ رہی سمجھے کوئی دم درود کرنے والا ہے. انہوں نے 250 روپیہ بھی دیتا ہے. اور انہیں جامع تلاشی چ 32,000 روپیہ بھی میرے کو کھویا. میری گھڑی موبائل انہاں دے کول ہے. اور بے شرم یہ حرکتیں بھی کرتے رہو. سر بکواس کر رہے تھے، کوئی 1 روپیہ نہیں سی. یار وہ تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں. کیتا جی. کس نے لی تلاشی؟ ٹیرے نے اور کنے. تمیز کر میں تنے دساں، تمیز کر. مجھے پتا تھا اس پہ چارے. سر میری گل سن، جامع تلاشی میں لئی ہے. جنیاں چیزاں نکلی ہیں، پیسے کڑی ہر چیز دی میں چوری صاحب نے پڑھائی ہے. ہاں جی میں دیتی ہے سر 3200 روپیہ بالکل میرے تے الزام. 32,000 ہے وہ کہہ رہا ہے. ایگزیکٹ اماؤنٹ جو تھی وہ 32,500 روپیہ تھی. سر میں بکواس کر رہے ہیں. جی میں جی جاوید جو لڑکا ہے اس کو میں جانتا ہوں. آپ کون ہیں حضرت؟ سر میرا نام ہے فرقان سیال اور میں جرنلسٹ ہوں. وہ تو خیر آپ حلیے سے لگ رہے ہیں. یہ جینون ڈیلر ہے. جینون ڈیلر کیا ہوتا ہے؟ سر بوٹ لے کر ہے اور کیا. تو جینون کیسے ہوا؟ سر جو سودا کہتا ہے وہی دیتا ہے. آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ میں پریس کلب جاندا رہنا جی، بڑی محبت کردے نے. سر بڑا ظالم آدمی ہے، سپ منہ جڑا ہے بدتمیز آدمی. انہیں اگو ریزیلینس شو کی تھی. کیا کی ہے؟ ریزیلینس شو کی ہے اس نے. سر تو انہوں وقوع سنا دا نیب جس طرح انہیں دی ریکی کی تھی جس طرح انہیں پکڑیا. سر 5-6 دن میں انہوں چیک کردا رہا. یہ میرے کو لے کے جاندا سی بوتل روز. سر جب انہوں گرفتار کیتا ہے ایسے ایسے بندے دی کال آئی میں تم دس نہیں سکتا. سارو پین تو بیٹھے سی بیچارے. وہ مینوں کری جاندے وہ کتھے مر گیا رہ گیا چھتی آ اسی برف اگے رکھ کے بیٹھے ہیں. پتر اڑکے چڑھ گئے نا ساڈے تے وہ برف پیچھے رکھ کے بیٹھن گے. جڑے چھوٹے موٹے لوگ نے نا جی
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ। जनाब सलाम के बाद मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। असल में बात यह है कि बड़ी देर बाद मौका मिले आन दा, मैं तो बड़ा इधर उधर फिरदा रहा, उतों महंगाई हो गई जनाब, कम घट गया ड्रामे का, फिल्मां का भी कम घट गया। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। आप इस फील्ड में कैसे आए? ਅੱਛਾ ਸਹਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਰਹਿ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। आपकी शादी हो गई है? नहीं जी, अभी नहीं हुई। ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ नहीं जी। ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। सर मैं कोई सिफारिश लेके नहीं आया, बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत से बूट लेकर हैं जो शहर में दंद नाते फिरते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात है सर उसूल की, वो बंदा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, ये लोग 2 नंबरी कर रहे हैं। मैंने अब ये बात डीआईजी ऑपरेशंस तक लेके जानी है। ਸਰ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿन ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ। ये जब बात करेंगे ना तो बात में बड़ा जोर होगा। ये साफ़ी है, कोई मजाक नहीं है। ਸਰ ਬੜੇ ਸਾਫੀ ਦੇਖੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। तुमने जो देखे हैं ना वो साफ़ियों के भेस में गैर साफ़ी हैं। तुमने साफ़ी देखा नहीं, अगर साफ़ी देखा होता। ਤੇਰੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। बड़े देखे तुम जैसे छोटे छोटे से 2 नंबर SHO तुम। 32,500 पहले वापस करो उसका। ਉਹ ਸਾਡੇ 32,000 ਨਹੀਂ ਹੈ। झूठ बोल रहा है वो। ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਆਈ ਨੇ 30,000 ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? बस क्या बताऊं, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आया। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ, बस हनीफ साहब क्या बताऊं आपको, बचपन बड़ा अफसुर्दगी में गुजर गया मेरा। ਕੀ ਮਤਲਬ? पैदा हुआ तो दादा अबू फौत हो गए, ओए, बस फिर उसके बाद 3 मेरे चाचे थे, 2 मेरे ताए। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਰਨ ਅੱਬੂ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 36 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਈਅਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। आपको किसने पाला फिर? बस अब्बू और अम्मी की आंखें बंद होते ही दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? बस मैं और छोटा भाई, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, 2 टांगे नहीं। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਨਹੂਸਤ ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। एक महल्लेदार थे, हमारे चचा बने हुए थे, ਅੱਛਾ ਜੀ, वही खाने पीने को दे देते थे। ਇੰਨਾ ਲਿल्ला ਵਾ ਇੰਨਾ ਲੈ ਰਾਜੋ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੁਣੇ। यार वो हयात है, वो कह तो रहे कि मदद करते रहे। नहीं सर, वो ठीक कह रहे हैं, कुछ अरसे बाद वो भी फौत हो। पता नहीं क्या होता है कि ऐसी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, जो भी मिलता है मुझसे कुछ अरसे बाद फौत हो जाता है। ਕਰ ਲੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ। अनेक बड़ी मुश्किल से अपने भाई को पाला है मैंने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? बस घर में 4 पे बैठे हुए थे। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੌਕੀਰ ਨਸਰ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਸਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟਫ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। जिंदगी बहुत टफ हो गई है यार। ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ। मुझे लग रहा है अब को जावेद की बातें ठीक हैं, ये इन्होंने पी हुई है जी सबने। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਪਾਣ ਦਾਏ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਤੇ 2 ਅੰਤਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਕੋਈ ਉੜਦਾ ਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਓਏ ਲੱਗ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। यार तुमने क्या सिलसिला शुरू कर दिया? कोई बात नहीं सर, ਸਰ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। असल स्टोरी ये है कि तुमने 4.5 लाख की शराब खुर्द बुर्द। सर लानत भेजो उस पे यार, प्लीज यार। ਇਧਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਕਲਿਆਣ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ ਆਜਾ, ਆਏ 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 ਮੁਝको बस तेरी आस है आजा। शाम से दिल उदास है
آجا شام سے دل اداس ہے. ایڈا اچھا گا رہا میں. کیا بات تیریاں راواں سونے تک کے بہ گئی آجا دل دیا جانیاں شام پہ شام پہ گئیاں. یہ میرا خیال چوم چوم کے مارتا بندے. او تیرے دم دیاں خیراں مگا چک چک ماما میرا کوئی بھی نہیں دردی کنو حال سناوا. بس نہ چلے تقدیر تے ہار کے بہ گئیاں. یہ تے پاگل ہے تو پتہ کوئی نہیں ہے گا. But Hazrat will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج کا شہر ہے اسٹاک ہوم. یہ سویڈن کا کیپٹل اور وہاں کا سب سے بڑا شہر ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے. گویا یہ اینٹیکوٹی کا شہر ہے, یعنی قدیم ہے, پرانا نہیں ہے, قدیم ہے. اس کی تاریخ, اس کا آغاز آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس دور کی تاریخ رجسٹرڈ ہے ہی نہیں. یہ شہر 4 جزائر پر مشتمل ہے اور بالٹک سی کے کنارے ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے اسکینڈینیویا کا وینس کہا جاتا ہے. اس شہر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہاں سے ماس ایکسوڈس, جو بہت بڑی ہجرتیں ہوئیں, وہ صرف سردی کی وجہ سے ہوئی تھی. سردی بہت ہوتی, شدید سردی. 1710 میں یہاں پر پلیگ نے حملہ کیا اور 20,000 کے قریب لوگ مارے گئے, جو وہاں کا 37% اس وقت تھا. اس شہر کا شمار دنیا کے صاف ستھرے ترین شہروں میں ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایوریج ایج بہت زیادہ ہے. عورتوں کی تقریباً 83 سال اور تقریباً 80 سال مردوں کی. مردوں کی کم ہے. فکر فاقہ. پھر مرد زیادہ سموکنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں, سموکنگ اینڈ ڈرنکنگ بوتھ. مردوں کے ہاں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, فکر معاش ایک بہت بڑا ایشو. عورتوں نے سر ٹینشن دینی ہوندی. یہ سیکسسٹ ریمارکس ہیں, میں انڈورس نہیں کروں گا. دنیا کی طویل ترین آرٹ گیلری اس شہر میں ہے, اور یہ دراصل آرٹ گیلری وہاں کا زیر زمین ریلوے ٹنل جو ہوتی ہے نا, میٹرو, یہ وہ ہے. اور اس پہ انہوں نے فری ہینڈ دے رکھا ہے وہاں کے خطاطوں کو, وہاں کے پینٹرز کو, اور انہوں نے وہ پوری دیوار اس کو ایک آرٹ گیلری کا روپ دے دیا. اپنے اپنے فن پارے انہوں نے وہاں بنا دیے. یعنی اندازہ کیجئے کہ مختلف سٹیشنز ہیں نا, انہیں تھیمیٹک کر دیا گیا ہے, تھیمز ہیں ان کے. سر یہ آرٹ گیلری کتنی لمبی ہے؟ یہ سرنگ ہے نا, سرنگ پوری کی پوری, مطلب وہ پورا ٹریک ہے 105 کلومیٹرز لمبا. پھر یہاں کی پبلک لائبریری بہت تگڑی ہے, 2 ملین سے زائد کتابیں, 2.5 ملین CDs ہیں, تقریباً 4 ملین لوگ سالانہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. جب بھی کسی بھی لائبریری کا تذکرہ آئے گا تو مجھے اوکاڑا کی ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور یاد آتی ہے. وہ اس کا نام تھا فرینڈز لائبریری, جس سے میں کتابیں لیا کرتا تھا, اور 15 پیسے کہ 20 پیسے اس کا کرایہ ہوتا تھا پر ڈے. پہلے 10 پیسے بھی ہوا کرتا تھا. اچھا جی, اسٹاک ہوم پیلس یہ محل ہے جو 63 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد قائم ہوا, اور اس میں 1430 کمرے ہیں. سر ویسے ایتکی اتنے نہ چلیے, بہت شوق ہے مینوں. ضرور, تمہیں تو وہاں جانا چاہیے. وہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے, جانا چاہیے. نہیں باقی بڑا مشہور کیریکٹر ہے یہ, اور کہتے ہیں کہ جب ایک سے زائد لوگ دیکھیں اسے تو شاہی خاندان میں کوئی موت واقع ہو جاتی. چل تیرا کیڑا شاہی خاندان.
यहाँ पर एक बड़ा मशहूर म्यूजिक म्यूजियम है, मामा मिया, एबा का बड़ा मशहूर नंबर था मामा मिया, जी, और बड़ा पॉपुलर था उस दौर में। फिर यहाँ पे एक हॉस्टल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जंबो स्टे उसको कहते हैं। ये 747 के अंदर कायम है, ग्राउंडेड जहाज में। इसमें 27-28 कमरे हैं, कॉकपिट है, और ये हॉस्टल है। आप आए यहाँ पे क़याम करें। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ? इसमें स्टाइल है, स्टाइल। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। पाकिस्तान में भी एक जहाज ऐसा है, कहाँ भला? जो बुर्जी वाला जहाज, उसमें आप क्या है, मतलब वहाँ सिर्फ विजिट करते हैं अंदर जाके? गिलगित में। गिलगित में नहीं है, बल्तिस्तान में है, दैट इज इन शंग्रीला। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? वहाँ पे जहाज खड़ा है, उसके अंदर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर शहर के अंदर सफर का बेस्ट तरीका समझा जाता है साइकिल, और ये बाइसिकल आप किराए पे लेते हैं वहाँ से। जैसे यहाँ भी बड़ी देर तक वो तो कल्चर ही खत्म हो गया, किराए पे ਇੰਜ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। आड़ू आपने बचपन में साइकिल चलाया है? मैंने बहुत साइकिल चलाई। ऐसे इस बात से याद आया मुझे, सोहराब साइकिल है ना हमारा, इसका इब्तदाई दिनों में जो प्रेस एड छपता था, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਕੂੜਪਣਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, नहीं वाकई मैं ਸਹੀ ਪੁਣਾ मैं सच कह रहा हूँ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਹਾਥੀ ਬਣਾਤੀ। आपको याद है कि 1 घंटे का किराया कितना होता था साइकिल का? 8 ਆਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, 8 ਆਨੇ। आपको तो 1 लाख देना चाहिए। मैं अब थोड़ा सा हेल्दी हो गया, वरना आपको पता है वो दौर था, ਹਾਏ ਹਾਏ। मैं बहुत अरसा, अब ये चीज़ें दिल दुखता है जब मैं बात करता हूँ। पीछे से अच्छा, इसने अपना दिल पीछे फिट करा। वो जिन्हें तेरा दुखता है ना, वो दिल नहीं। किसी ने इसे कहा होगा मैं तुम्हारे दिल पे जूते मारूं। मैंने क्या कहा, मेरा दिल दुखता है? आपने कहा पीछे से दिल दुखता है। मैंने कहा पीछे जब जाता हूँ तो दिल दुखता है। पूरी बात सुना करते हैं। क्यों जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा। आप बताएं। एक क्या जी, पीछे से दिल दुखता पीछे है। से कहा था। एक बारी दिल पार डेग पे। आफ्ताब, बात वही, फिर आप तो जानते हैं इस बात को, आपको कॉलेज में किसी ने बताया भी होगा। दिल इसलिए दुखता, वो आपकी दास्तानें जो हैं, दास्ताने नहीं, उस दौर में बहुत से लोग थे, आप भी थे, आबिद भी थे। हमारे से तो बहुत पहले की बातें होंगी। वो बहुत पहले थी, मैं फरौन ना पढ़ता होता था। आबिद तो उस दौर में भी गाड़ी पे आया करते थे, मैं जीटीओ पे आता था। लेकिन मैं साइकिल पे जाता था। और यही मेरी सादगी उसे पसंद आई। किसको? हेडमास्टर नू। कॉलेज का हेडमास्टर। यही बात मैं कहने लगा था, पहले जाहिल को ये बताएं कि कॉलेज का हेडमास्टर नहीं। प्रिंसिपल कर ला। ਇਹਦੀ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੈਨ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮਰਕਾੜ ਲੱਥ ਗਿਆ। साइकिल का सबसे मशहूर आर्जा ये मरगाड़ या चैन नहीं होती थी, उसके कुत्ते फेल होना। ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ, कुत्ते नहीं होते, तुक्के होते हैं। ਕਿ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਹੀ कहते हैं। हाँ जी। लेकिन ये है कि कुत्ते फेल हो गए, फलां हो गया, मैं फेल हो गया। मेरा बेटा आफ्ताब अच्छी तरह जानता है, मेरा बड़ा अच्छा कॉलेज में रिकॉर्ड था, मैं कभी फेल नहीं हुआ। मेरी इवन कि मेरी सप्ली तक नहीं आई। कभी इम्तहान दिया हो तो सब लिया है। सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते थे? ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਚ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨੇ 82 ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ ਸੀ। यार हमारे दौर में अनारकली में, याद है वो समोसा वाला? जी बिल्कुल यार, वो चाचे हीरो की साथ वाली गली जो थी, कमाल होगी कि सुभान अल्लाह। और उसकी स्पेशलिटी वो आलू समोसा नहीं, कीमे वाला समोसा, इतना बड़ा। अनारकली की 2 डेलिकेसीज थी उस दौर में। एक वो तवे वाला, तवे वाला खाना, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर। जी 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 जी। आप एंटर हो, वो जूस वाले के साथ राइट मुड़े जी माल की तरफ जा रहे हो, और साथ ही चौबारा ऊपर जनाब। वो जो बालकनी थी, ओए हो, किस हसरत से खाते रहे। वाओ। उसमें सबसे ज्यादा जानलेवा चीज भला क्या थी? वो जो नान ऊपर रखता था। अरोमा, यस। उसकी खुशबू, इस कदर जोहद शिकन, तौबा शिकन। अब तो उस तरह की हरी मिर्चें नजर नहीं आती जो उन्होंने ऊपर लगाई अब होती उस थी। तरह की कोई चीज नजर नहीं आती। पता नहीं ये कैसा मुल्क हो गया, कैसा शहर हो गया। बिल्कुल ठीक। अब मैं तो आफ्ताब उस साइड से गुजरता भी नहीं। 92 हो गया ना जी। और बाकी 1 में
ਯਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਘੰਟੇ 'ਚ। शफीकुर रहमान फिर याद आ गए, लिखते हैं कि वो रज़िया के यहाँ बहुत से लोग आया करते थे, शैतान वो भी आया करते, शैतान जो कैरेक्टर रूफ़ी, ये सारे होपफुल्स थे, उम्मीदवार थे रज़िया के। तो कहते हैं कि एक साहब किराए की साइकिल पे आया करते थे, वो तमाम वक्त घड़ी देखा अच्छा जी फिर क्या हुआ, वो बेचारी बीच में रह गई। मैं कहता हूँ स्टॉक होम बीच में रह गया। उनको छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें। हम जिस दिन लाहौर करेंगे ना, आफ्ताब मेरी बात सुने, या तो ये मेरा चैप्टर शुरू ना करवाया करो। मैंने कब करवाया? अगर ये कर देखें, आपने साइकिल की बात की, फिर कॉलेज की बात मुझे की। क्या पता था कि साइकिल की बात करने से ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। नहीं, उनको पता था कि आप उनसे गायबाना मोहब्बत करते हैं। गायबाना मोहब्बत नहीं थी हनी, और की तमूसिया एक धमूसा आपको पता है क्या कहते हैं? दामूसा दुर्मट को कहते हैं। दुर्मट जी पता है, इससे वो कूटते हैं, रोड़ी कूटते, रोड़ी नहीं जमीन भी कूटते हैं। पदरी कर दे। रोड़ी जमीन ही होती है, आटा होता। ये मैनुअल कंपैक्टर होता है। पता है, मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। तुम तो दर्जी थे, तुम क्या शलवारें कंपैक्ट करते थे? अच्छा जी स्टॉकहोम की तरफ आइए। इसी शहर में मैलरीन लेक है, बड़ी मशहूर। यहाँ पर लोग स्टीमर्स में क्रूज लेते हैं, बोट्स पे फिरते हैं, और कुछ ज़्यादा गहरी नहीं है, 200 फुट गहरी है। ये ज्यादा नहीं है। सन 1901 में दुनिया का पहला नोबेल इनाम इसी शहर में दिया गया था। सर एल्फ्रेड नोबेल, वो एक साइंसदान था जी जी, उसी के नाम से, और उसकी वजह शोहरत, भला उसने क्या इजाद किया था? क्या सर? ये डायनामिट, डायनामाइट। बिजन बोर्ड क्या था भला? लंबे बालों वाला। लंबे बालों से ज्यादा उसकी शोहरत 11 टाइम्स। हाँ जी, विंबलडन चैंपियन था। विंबलडन नहीं था, ग्रैंड स्लैम। एबा बैंड यहाँ की अहम शख्सियत, मशाहीर में मैं तो समझता हूँ सर फहरिस्त ये होने चाहिए। अच्छा जी खाबे, ये कोई ऐसे शानदार खाने नहीं है जो आप खुश हो गए ना एकदम। जेसन्स टेम्पटेशन, ये क्या खाना है टेम्पटेशन? ये आलू उबालें, एक कदीम शहर है, कदीम ना किसी वाइस चांसलर दा लग रहा। ये आलू उबाल कर उसका आप मैश करें, मक्खन के साथ ब्रेड से खाएं, और दूध भी इस्तेमाल होता है। ये सबसे बड़ी डिश है। बस टेम्पटेशन मुक गई उनके लिए तो भाई टेम्पटेशन है ये। अच्छा जी फिर है सामन विद पोटैटोज। सामन फिश होगी। नोबल उन्होंने देता है जिन्हें वो डायनामाइट च भी आलू पाया होना। अच्छा जी इसमें सामन फिश को आप रोस्ट करें, बेक करें, ब्रॉयल करें, काली मिर्च डालें और शहद का इस्तेमाल करें। फिर है राका मंक। एक बदमाश दा ना राका मंक जो है ना, वो आप आलू लें, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। अच्छा जी ये मैदा लेकर उसमें अंडा, अदरक, प्याज, टमाटर, फिर आलू के अंदर मक्खन डालें, फिर इसमें भी शहद इस्तेमाल होता है और बेरीज, ब्लूबेरीज, फिर इसको मिक्स करके वो खाएं, क्या चीज बनती है। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ। ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਲਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੱਬਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। पर यहाँ और कोई सब्जी नहीं है। ये बर्फानी इलाका है, आलू भी गनीमत समझें। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। यहाँ पे वाइकिंग्स आए थे, वाइकिंग। यूरोप ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਵਾਈਕਿंग ने रखे ਸੀ। पर यहाँ पे कोई बकरा बुकरा नहीं आता। ठंड इतनी है बकरा जाता ही नहीं वहां पे। बकरा मरासी। Mudin Hazrat will take a break, stay with us. वेलकम बैक। मदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और इससे पहले कि मौसूफ लब कुशाई करें, हम प्रोसीड करते हैं। आज पहला लफ्ज है सिकंदर। सिकंदर यनानी, यूनानी है, यनानी नहीं है। सब लोग सीधा कहें अलेक्जेंडर। वो तो आपकी नेशनल लैंग्वेज में कहते हैं ना।
ہم سکندر اعظم، سکندر ینانی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ اصل تلفظ نہ سکندر ہے نہ الیگزینڈر ہے. اور کی کہندے جی انہوں یہ ہے کسندر. گریک لینگویج میں یہ لفظ کسندورس ہے. کسندورس کنا مجھا دے کے بین ہو جاندے پے ہو. اچھا جی، ایک کتاب ہے پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ الفاظ سے، پروفیسر فے عبد الرحیم، یہ بڑے مشہور ماہر لسانیات مدینہ یونیورسٹی کے. انہیں بیک وقت عربی، فارسی اور یونانی زبان پہ بڑی قدرت ہے. انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ یہ لفظ دراصل تھا کیا. کسندورس کو جب کثرت استعمال سے کسندر کر دیا گیا تو کسندر عرب ورلڈ میں آیا، تو خاص طور پہ ایجپٹ، الیگزینڈریا وہاں بہت بڑی بندرگاہ ہے الیگزینڈر کے نام پہ. جی جی. تو جب یہ عرب ورلڈ میں پہنچا تو اس کے ساتھ عربز عادتاً ال لگا دیتے ہیں. ال تو الکسندر، الیگزینڈر. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر ماڈرن عربز جو ہیں وہ ال نہیں لگاتے. الباکستان نہیں کہتے، پاکستان کہتے ہیں. پہلے الباکستان ہوتا تھا. ٹرینڈ چینج ہو رہا نا. تو پہلے ال لگتا تھا، ال نہیں لگتا، چنانچہ کسندر ہو گیا، صرف کسندر. تو جب یہ ایران پہنچا، انڈیا پہنچا، تو کسندر کو سکندر کر دیا گیا. جنہوں نے اپنے بچے کا نام سکندر رکھ لے تو کی کرن. یہ اکثر ایسے ہیں بیچارے جو اپنے بچوں کا نام سکندر رکھ بیٹھے ہیں سکندر اعظم پہ، خام خواہ اتراتے رہتے ہیں اور پھر شرمندہ ہوتے ہیں ہمارا شو دیکھ کے ہم نے تو غلطی کی. یہ دراصل جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ بائی چوائس سکندر رکھتے تھے. وہ سکندر ذوالقرنین کے نام پہ رکھتے تھے. سکندر ذوالقرنین بہت بڑا کیریکٹر جسے ہسٹری سائرس دا گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے. دا 100 میں موجود ہے. سر جڑی گل کیتی جاندی مقدر کا سکندر، جی ਇਹਦਾ ਕੀ مطلب ہے جڑا بڑا نصیبہ والا ہوندا ہے؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں سراسر جہالت پر مبنی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ میری لگتی اتنی ہے اس کے ساتھ، میں اسے ناپسند کرتا ہوں. میں اسے ناپسند اس کی حرکتوں کی وجہ سے کرتا ہوں. یعنی ایک اچھی خاصی اڑان دیکھو، میرا ہیرو تھا جب تک وہ اس سفر پہ نہیں نکلا تھا. یہ اس کا سفر آخرت تھا. یعنی 32 سال کی عمر میں تم فارغ ہو گئے یہاں سے، کوئی پراپر کام کرتے، پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام کرتے. تم بڑے بہادر تھے، بڑے زیرک تھے، ہنر مند تھے، حوصلہ مند تھے. ماں تمہاری بڑی سیانی تھی، باپ تمہارا بڑا جری تھا تو وہ بڑا جاہل مطلق لیکن بڑا طاقتور، بڑا بہادر تھا. انہاں تو سارے نو جانتے ظفر صاحب دے عزیز. یہ جو تاریخ کے کیریکٹرز ہیں، اچھا ان کا عزیز ہونا ضروری نہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ. تو مقدر کا سکندر جو ہے نا، اگر اس کے مقدر ہوتے تو یہاں آ کے فاتح ہونے کے باوجود اس قدر خار و خستہ جاتا ہے یہاں سے. ہن تسلی ہوگی تیری؟ نہیں بھی میں گانا سنا سی، وہ مقدر کا سکندر. اگر یہ گانا تمہارے منہ سے وہ سن لیتا نا، 19 سال دی عمر 'چ مر جانا چاہیے. آڑو آپ نے سکندر کی تاریخ پڑھی؟ نہیں مینوں تو یہ دس میں کیوں پڑھا تاریخ؟ کادی تنخواہ دینے یہ پڑھن گے سانو دسن گے کہ جی یہ ہو رہا ہے. میرا ادارہ مجھے انہیں پڑھانے کی تنخواہ دے رہا ہے، اور جتنے یہ نالائق ہیں میں سمجھتا ہوں 4-5 گنا میری تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے. تھوڑا 10 گنا بھی انہوں نے اضافہ کر دیتا نا، اسی پھر انج ہی رہنا. نہیں تم تو اتنا پڑھ لکھ گئے ہو، پہلے تمہیں پتہ کیسے ہوتے تھے؟ میری بات نا آپ کریں، میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں. جدو تو آیا سا بڑا تیرا وجی ویگنر کا منہ سی. میں جب آیا تھا میں جاہل مطلق تھا، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں ڈفر تھا، ذلیل تھے، کمینے تھے. چلیں سر آج کا شعر. تم اس طرح کی باتیں جتنی کرو گی اتنا ہی طویل ہوتا جائے گا یہ سیگمنٹ. چنانچہ مقدر کا سکندر اگر کوئی تھا تو وہ سائرس دا گریٹ تھا. سر میرا ایک سوال ہے. جی. یہ جو پورٹس لفظ ہے یہ بھی تو گریک ہے. ورڈ گریک ہے، لیکن آپ میرا خیال یہ دوسرا نہیں پوچھ رہی. یہ وہی پوچھ رہی ہیں جو امریکی صدر کا خفیہ نام ہے. اس کا خفیہ نام نہیں ہے، ایبریویشن ہے. یہ ہر امریکن پریزیڈنٹ کو پورٹس کہتے ہیں. جیسے یہاں
चीफ मिनिस्टर पंजाब को शम्स पंजाब, जिसको शमस पंजाब कहते हैं, हाँ जी शम्स इज फॉर चीफ मिनिस्टर, ये उसका खुफिया नाम है। जी जी लेकिन पोर्टस इज नॉट दैट खुफिया, पूरी दुनिया को पता है। पोर्टस ये एब्रीवेशन है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज पोर्टस। और जिस तरह फ्लोटस फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन पोर्टस एक ग्रीक वर्ड भी है। अच्छा जी, इंतहाई मुख्तसर एक लफ्ज गलत। एक गलत है तोए से, जी आपको पता है कि एक गलत ते से भी, ते नाल तो गलत होंदा ही नहीं। तोए के साथ नहीं गलत होता, ते के साथ जो लिखते हैं उस पर काटा मार देता था उस्ताद कि जी ये गलत है। ते के साथ भी दुरुस्त है, लेकिन उसके मानी और है। वो क्या है सर? आप कोई गलती करते हैं, आते जाते को रास्ता भूल जाते हैं और गलत साइड पे निकल जाते हैं, उसको तोए वाला गलत लिखा जाएगा। लेकिन जब आप कैलकुलेशन में, हिसाब किताब में कोई गलती करेंगे, वो ते से लिखी जाएगी। तो ये गलत तोए वाला और ते वाला बारीक बाल बराबर फर्क है, तो समझने की जरूरत है। इसी तरह जैसे जबान और जुबान है। हाँ जी जबान है जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज, और जुबान है टंग, जो खद की बोटी के साथ मिलती है ना। अच्छा जनाब, एक मुहावरा, जी कच्ची गोलियां खेलना। कच्ची गोलियां ये कच्ची गोलियां क्या होती हैं? ये मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ, किसी ने किसी के साथ कोई फ्रॉड को ये वो भैया ये तो है मतलब जी। मैं पूछ रहा हूँ कच्ची गोली कौन सी होती है? मिट्टी वाली सारो मार्बल स्टोन होते हैं, बंटे जिसको कहते हैं, वो तो वो कच्ची कैसे होगी? हुन दस ना, बनने से पहले नहीं सवाल करना चाहिए। स्टार्ट आप तो बड़ा सवाल लेना भी नहीं करते। हुन बाग बाग के बह गया, गल की थी हुन भुगत। वो कैसे होगी, वो कैसे कच्ची होगी? अच्छा वो कैसे कच्ची हो गई, मुझे ये बताओ, वो कैसे कच्ची हो एक गई? मिनट, चले आप बैठे, कोई नहीं। कच्ची गोलियां जो है ना, मिट्टी की गोलियां नहीं होती, ये कांच की गोलियां होती हैं, हाँ। जिन्हें गलत उलाम करके हम कच्ची कहते हैं। ये कांची गोलियां हैं। मैं कोई कांची गोलियां नहीं खेला हुआ, और इसी से कांचा निकला है, जिसको कैंचा कहते हैं। अरे भी तुसी खेली हैं कांचे कांचे? तो पता है, मारने से पहले एक दफा उसको घुमाया जाता है, यूं करके, यूं करके फिर मारते। ये जिद के कहते थे स्टे विद अस। अखरोट भी आपने खेले होंगे सर? बहुत ज्यादा। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਟੂ भी। मैंने बताया हुआ तकिए का गिलाफ होता था, मैं लाटू भी उसी में रखता था और अखरोट भी। बहुत जल्द तुझे अपने पैरों से खुलोगे। सिकली अखरोट में खुद बना लेता। आप ले जाएं बाहर किसी को रिक्वेस्ट करके खरादिये से, हाँ जी, उसके अंदर सुराख करवा लें, ना करा लो, फिर उसको खाली करते रहें, साथ गुफ्तगू करें, पेचकस पकड़ के उसको अंदर से खोखला करें अच्छी तरह, फिर सीसा पिघलाएं और आराम से उसके अंदर डाल दें। और जिस अखरोट पे लगता था वो आपको अगले जिले से मिलता था। वो शीशा पिघलाना कैसे? उसको बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, घर में तो नहीं पिघलता। इतनी को हाई टेम्परेचर नहीं, चम्मच तो कर लेंदे सी, चम्मच जी के जी, उत्ते। छोटा वो होता, चम्मच टाइप एक चीज होती है। ये अखरोट बना रहे हैं, तू बंब के बारे ही सोच रहे हैं। ऐसा तेरा चले मज़ैलर का हूँ, ऐसा कह रहे हैं। आपने अखरोट खेला है कभी? अखरोट मुझे बिल्कुल नापसंद था। मैं जी गोलियां, पिल गोली तो इतनी दूर से मेरा ऐसा निशाना था। और खुदा दी कसम बागी दा जिहो जिहा आठा बनदा ना, ऐसा मेरा निशाना था। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਿਫਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। इसका क्या मतलब? ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹਰ नहीं, ਕੰਮ। वहाँ लिफ्टे भी बहुत थे और पढ़ाकू भी बहुत होते थे। हर एक्सट्रीम वहां पे पाई जाती है। अच्छा जे सानू मिलन ना, वो तो लिफ्ट ही जे। अखरोट तो मैंने भी बड़े खेले सर। अखरोट सर मेरी लड़ाई हो गई एक दफा, वो दूसरे खेलने वाले ने मेरे यहाँ अखरोट मारा, ये निशान है मेरा जख्म। और अखरोट से रोबड़ा पै गया। सिक्के वाला अखरोट मारा उसने। ओए सिकली, तौबा तौबा। सर गोल अखरोट होता था या लंबे रुख वाला भी? दोनों। लंबे रुख वाले को आप भरते नहीं थे, उसको कहते हैं हरीड़, उसकी शक्ल हरीड़ जैसी होती है, और गोल जो है उसको सिक्के से भर के आप करते। तू इस तक घर दा खर्चा इधरों कट लेंदे होने। अच्छा जनाब, गोलियों की तरफ आ जाए। कच्ची गोलियां, कांची गोलियां, कांची गोली। लेकिन गलत उलाम है, इसलिए कच्ची ही चलेगा। गोली तो आप जानते हैं ना, असला में इस्तेमाल जो गोला या गोली होती, चूंकि वो इब्तदान अगर आप देखें तो गोल होती थी, सफेरिकल। अब तो लंबे रुख गोली आ गई ना, मिसाइल की शक्ल आ गई, लेकिन उस वक्त गोली इस वजह से कहलाती थी। और तुर्की जबान में गोली को क्या कहते हैं? बंदूक। बंदूक। बंदूक भी नहीं, बुंदूक। बंदूक, सॉरी। जैसे बुलेट है, बुलेट जी, ये बुले फ्रेंच से बुले। और उसको छोटा करना तो जैसे
LET साथ लग जाता है, बुलेट, बुलेट छोटी, बड़े गोले से बुलेट, कपल कपलेट, बुक बुकलेट, तो लेट साथ लगाकर आप उसको छोटा कर देते हैं। सर आज का शेर भाई मिर्जा साहब के कहने पे मैं शेर जरूर पेश करूंगा और अभी करूंगा। अगर ये चुन्योटी कहता तो 2 लफ्ज और आ जाने थे। मेहरबानी मिर्जा साहब। अच्छा जनाब, आज फिर मुनीर न्याजी का शेर। जी एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, वाह वाह वाह, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। वाह वाह वाह। वेलकम बैक जी ना। खबर है कि आदमखोरों का पकड़े जाने पर अनोखा इंकशाफ, इंसानी गोश्त खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। ये क्या फजूल, वाकई एक फजूल चीज, एक जस्टिफिकेशन देनी है ना कि बस देखें जी मेरी शुगर आजकल कंट्रोल है। क्यों? मैं आजकल इंसानी गोश्त खा रहा हूं ना, उससे मेरी शुगर कंट्रोल हो। सारे टब्बर में शुगर हो गया जी, दादा दफनाओ ना खा लो। सर साथ में एक और भी स्टेटमेंट है इनकी कि इससे डिप्रेशन भी कम होता है। क्योंकि बाकी सारे डिप्रेशन आ जाते हैं, इसे कहते हैं उजरे गुना बदतर बदतर गुना। तुम अगर इंसानी गोश्त खा सकते हो तो फिर तुम डिप्रेशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या नहीं होती, इससे बेनियाज हो। डिप्रेशन इंसानों को होती है, हसास लोगों को होती है। टेंशन्स, मैं पहले कहा करता था यार टेंशन पता नहीं लोग कैसे पाल लेते हैं। टेंशन पाली नहीं जाती, टेंशन खुद आपको तलाश करती है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह रिज्क का कोटा रखा है ना, रिज्क आप तक पहुंचना ही पहुंचना है, इस तरह आपकी टेंशनें भी उसने। ये कैसे हो सकता है कि 4 बंदों को टेंशन मिली और 3 को नहीं मिली? तकसीम सबकी एक जैसी, टेंशन का स्टाइल डिफरेंट होता है। आपकी अपनी टेंडेंसी होती है। जी जी जी, आप इस चीज से टेंस होते हैं, इस चीज से नहीं होते। फिक्र माश आपको कुछ नहीं कहती, फिक्र सेहत आपको परेशान कर देती है, फिक्र औलाद आपको और तरह से तंग करती है। एकड़े इलाके का जी मॉस्को कहाँ पकड़े गए? ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। अरे मरे बंदियां दा खांदा ये बंदे चुक के ले जाते ने, ये चुक के भी ले जाते हैं। इसलिए सादिक तुम कभी रशिया न जाना। जनाब मैं तुहानू दसना, साढ़े महल्ले च एक आदमी से उन्होंने शुगर हो गई और जनाब अच्छा भला सी खांदा पींदा काम करदा, उन्होंने समझ ना आई कि मैनू की हो गया, इंज लगा जिवें कौन लग गया उन्होंने। अच्छा बेचना क्या चाहते हो, जल्दी बेचो। मैं जनाब उधर ही आ रहा, मर्द बड़ा कमीना है मगर इहदे नाल अगर तुम शकरगंजी खाओ तो भी बड़ी बेहतर रहती है। शकरगंजी कहते हैं लोग। अगर तुम कोलियां च भुन अच्छा के। ये क्या कहा तुमने, मर्द कमीना? मर्द बड़ा कमीना है जी। मर्ज क्या होता है यार? मरज, मरज, ये 2 अल्फाज हैं जो नेसेसरीली हम मिसप्रोनाउंस करते हैं। एक मरज और दूसरा सिफत। सिफत, मर्ज और सिफत होता है और मरज होता है। एक और लफ्ज भी आप बड़े बड़े देखें, चीफ जस्टिस और पता नहीं कौन, वक़्त, वक़्त, मुल्क, देखो मुल्क और वक़्त। सर पाकिस्तान। और मैंने कुछ ग्रामेरियंस को देखा है कि वो बात करते हुए वक़्त की बात है जी। वक़्त, हाँ वक़्त और मुल्क, तौबा बहुत ही अफसोस। मुताबिक कत्ल भी है सर, कत्ल हो गया। हाँ। अब वो कत्ल कहना पता नहीं क्यों कसरे शान समझते हैं। मेरा ख्याल है कुछ और बात कर लें। आप कुछ कह रहे थे। सारे दी थोड़ी बकवास रह गई, सुन लो। यार नहीं, बहुत बोलता है यार और बेकार बोलता है। सर मैं तो पूछ के छड़ना है, इन्हें गल कितने तक करनी है, जे विचों गल ना निकली ना मैं तो सिर पाड़ देना है। चल बोल होए। शुक्रिया जनाब, तुसी मौका देता है बोलन दा। यार तुम बहुत बोर करते हो, मैं हैरान हूं तुम्हें घर वाले बर्दाश्त किस तरह करते हैं। जनाब मेरा कजन है, इन्हू पूछ लो मैं किन्ना को बोर करना वा। क्यों भाई, क्या रिपोर्ट है इसकी? नहीं सारे बड़ा बहुत मेरा आदमी साढ़े खानदान च। सर पंजाबी में कहते हैं ना ख्वाजा का गवाह डड्डू, हाँ जी वो हिसाब है। ये ख्वाजा का गवाह डड्डू गलतुलाम है। सूफी तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, लगे हाथों थोड़ी सी फरंगियास की। सर मैं कहता खाजे दा नहीं, ये बट्टा दा गवाह डड्डू है, ए बड़ैचा दा गवाह डड्डू दे, ए शेखां दा गवाह डड्डू दे, ए मलका दा गवाह डड्डू दे। ये है खाडे का गवाह डड्डू। खाडा की खाई का, खाडा खाई, पंजाबी खाडा कहते हैं। अच्छा। उर्दू में खाई है। खाई का गवाह डड्डू और खाडा तालाब को कहते हैं। अच्छा मेरे वास होवे ना, मैं सिर्फ एक पढ़िया लिखा है सोच रखा, बाकी मैं सारे बाहर उतो छड़ के आवा। यानी आप एक तो हनी अलबेला को रखेंगे और दूसरे आप चिन्होटी साहब को रखेंगे ना सर, पहले तो सारे दा घुट पर
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ नहीं बोलता तो बेचारा ਵਿੱਚ साइड पे हो जाता है। ये निढाल साहब की बात कर रहे हाँ जी सर कौन जैन आदमी आप इनको छोड़े सर हुआ क्या होगा ए हार्ट सर्जन डॉक्टर शहरयार साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। हो अच्छा हुआ क्या होगा जी सर कुछ भी नहीं हुआ होगा। ले जी छोड़ा सा सर आज का शेर सर कातब की गलती थी शायद जी जी कातिब की गलती असल में ना खाडा लिखा था खाडा को खाजा लिख दिया गया मैं कह दिता है सर सारा दस दिता ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चलें जी आप कुछ कह रहे थे ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। जनाब हुण तुहानू ਤੁਹਾਡਾ गवाही भी मिल ਖਾਨਦਾਨ गई ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ यार कहाँ रहता है तुम्हारा खानदान ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਸਾਈ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾ ਕੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। यार बात आदमखोरों की हो रही थी ਸਾਰੇ ਆਦਮਖੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। मिर्जा शरीफ आदमी है आप खामखा उसे ड्रैग कर लेते हैं हर चीज ਸਾਰੇ ਗੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਕਨ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ यानी आदमखोरी का ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਰੰਗੀਲਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਇਹ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਦੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ अच्छा ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ कहने पहले या मालशी इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।